Na famoso, conocida con el Young Society of Magicians. Y tiene sila un event, el One Magical Night, donde el mga bata de todo clase de edad, más que viejo, el gusta mira con el mga dila card tricks, el mga dila mga magic. Por eso, no magat ustedes man miss con el diaton famoso. It's time for you to watch the magic. Por eso mga amigos y amigas, mga kapamilya, takia el One Magical Night. El magic tiene vista de makita como sorcery. Este también es un conceptual system que también acerta la habilidad del gente para controlar el natural world, que te incluye mga suceso, mga cosas, mga gente y que se llama physical phenomena, por medio de mystical, paranormal o supernatural manera. One Magical Night. Esta cosa sucede durante el Dinner Magic Show, una noche lleno de magic para entretener con el mga audience del semana pasado na Martian Garden Hotel, donde presenta el grupo del Young Society of Magicians. Mahirap i-gather ang tao pag nagpa-perform kami kasi yung situation depende. Hindi mo siya masasabing basta gagawa ka lang na magic, tapos na. No. Kailangan pasayin mo sila. First pa lang, pagpasok nyo pa lang, ipakita nyo na nandun yung magic. Yung magic is, nag-i-enjoy yung tao. Yun yung importante. Hindi lang yung basta meron kaming props, may tricks kami. No. Yung performance nagmamatter talaga. Durante el cena, ya entretene un grupo del mag-a-cappella singers con el audience, mientras te espera con el mencionado programa ay principia. Ipakilala namin yung mga grupo namin para maraming papasok sa amin or para buhayin yung magic. Nagkakaroon ko isang mahabang tali. Pag-examine mo kung normal lang yung tali natin. Examine. Pakikibanat kung normal lang siyang tali. Okay, matibay. Huwag mo kabatin yung ano mo. Tutok ka ba? Gusto mo noodles? Okay, examine lang yung bantay kung normal lang bantay siya. Gupitin mo to. Kung normal lang yun. Joke lang yun. Okay, para matesting mo kung talagang normal lang bantay siya, pakigupitin mo lang isang dulo ng buhay na yung nakasan mo. Nakatapag ka talaga. Okay lang gugupit para sa'yo. Okay. Yan, di ba? Normal ba siya? Nakakagupit? Yan. Ay, nakakagupit. Tama mo. Okay, ngayon, medyo i-break lang natin yung gagawin natin dahil meron tayong tali ngayon na walang dulo. Okay, para masundan nyo sa likod. Okay, nadulo nyo yata sa likod. Para masundan nyo, sundan nyo, ito yung dulo. Ito, tawagin natin to, end A. Ito, tawagin natin end B. Para malito kayo, anong end to? A, anong end to? B, balikan, sumasagot. Okay, pag nandito yung dalawang end, siyempre, anong tawag dito sa gitna? Gitna pa rin, di ba? Pag tinaas natin yung gitna sa taas, anong tawag pa rin sa kanya? Gitna pa rin, okay. Ganyan, kupitin mo nga yung gitna ng tali. Okay, ngayon, ang tali ngayon ginupit para magkaroon siya ng dalawang dulo. Pantay sa taas, medyo pantay sa baba. Okay, pantay sa taas, medyo pantay sa baba. Natin sa clip kung napantay yung tali natin. Okay, para tayo, gagawin na natin siya ng paraan. Okay, tataas ko yung NA dito sa taas, tataas ko yung NB dito sa taas. Susundan mo ba ako? Kukunin ko yung gitna ng NB. Okay, kukunin ko yung gitna ng NB. Kukunin ko yung dulo ng A, kukunin ko yung dulo ng kabila. Ulipat ko ito, sundan mo ba ako? Nakakalito, di ba? Okay, sige, ulitin na natin. Meron ako isang buong tali. Okay, ulitin natin. Meron ako isang buong tali. Maganda po.
Mga magikeros, clowns, illusionist, mentalist, escape artist y mga performers. Esta composita con el Young Society of Magicians desde diferentes lugares en este país. ¿Sabe ba ustedes mga kapamilya kay el con todo joven magiquero 6 años pa lang? Mira kita si cosa clase de magic na podele hacer. Y pregunta también el Team Mag TV si cosa sila pode habla con el mga magic tricks kaya pode sila mira. Masaya siya kasi may mga pinapakita na yung nire-reveal nila yung mga magic. Paganda, ang galing ng performance, 2 thumbs up. Sana mag-perform sila ulit. Por medio del magic, mucho canatun tao sale entretenido, que joven man o viejo. Basta el objeto del grupo es para entretener con el quien ta mira de ila show. Mucho también el quien ta habla que el magic como un ilusión lang, donde ta usa sila el ligereza del di ila magamano para manda ka naton cree el cosa kita cheneves hindi ta pwede comprender.